सोहा जब से घर आई थी बस ज़ारियान के बारे में सोचे जा रही थी। सोहा को ज़ारियान से ऐसी हरकत की उम्मीद हरगिज़ ना थी। अभी भी वो छत पर खड़ी इसी के बारे में सोच रही थी। लंगूर कहीं का मेरे कितने नज़दीक आ गया था छिछोरा। इसने अपना हाथ मुंह के 1 इंच के फासले पर रखा। नहीं, वो तो और भी पास था। इतना अब इसका हाथ इसके मुंह को छू रहा था। तौबा तौबा, मैं भी क्या कर रही हूँ, वो तो है ही लंगूर। सोहा, तुम क्यों इसके बारे में सोच रही हो? भाड़ में जाए। कोई ऐसी हरकत करके तो देखे, मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी सोहा मलक नहीं। आपी वो वहीं खड़ी सोच रही थी कि इसे अपनी छोटी बहन की आवाज़ आई। क्या हुआ? मौत का फरिश्ता पीछे लग गया है क्या? अफरा को लंबे सांस खींचते देखकर सोहा तंज करती है। यार आपी, भाग कर आई हूँ। अल्लाह, हमारी सीढ़ियाँ तो बच गई हैं ना। अब की बार सोहा ने इसकी जिसामत पर इसे तंग किया। अब इतनी भी मोटी नहीं हूँ। हाँ, बस 75 किलो वजन है तुम्हारा, ज़्यादा तो नहीं। हाँ ना, हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बताने वाली आपको। अरे उजन भाई के पांडे, बता दो ना क्या बात है। इस चमगादड़ का नाम मत ले मेरे सामने। अच्छा बाबा सॉरी, बता दो वो क्या बात है। अरे आप ही भाई की इज्जत किया करें, कितने हैंडसम हैं वो। हाँ, हैंडसम तो उजन भाई भी हैं, इनकी तो इज्जत नहीं करती तुम। अफरा ने क्या को लंबा खींचा, कान फाड़ने में कहा। सोहा अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मतलब आपको उजन से कहाँ से हैंडसम लगता है, 1 नंबर का खड़ूस है। तुम्हें ना तंग करें तो फिर किसे तंग करें। सोहा इसको कंधा मारती है। अल्लाह जाने पर मुझसे तो दूर ही रहा करे चमगादड़। एक तो इतनी अनरोमांटिक बंदी हो, पता नहीं उजन भाई कैसे झीलेंगे तुम्हें। जैसे आपको ज़ारियान भाई। अफरा भी बाज ना आई। इस लंगूर के साथ रहेगा कौन? आप, वहम है तुम्हारा। नहीं जी सच्ची। तुम इतना क्यों बोल रही हो? ज़ारियान ने सुपारी तो नहीं दी तुम्हें? वो तो आपकी रुखसती चाहते हैं। क्या? सोहा यकदम चीखी थी। आप भी आराम से, मैंने आपकी रुखसती पर गाने चलाकर डांस भी करना है। आप तो अभी से मुझे बहरा करने पर तुली हैं। सोहा को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। जी आप भी, आप सही बोल रही हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप ही उज़न नामा खोल कर बैठ गई थी। एक तो ये चमगादड़ हर जगह घुसा रहता है। आप बताओ। आप भी, मामा और बाबा ने बोला है वो राज़ी हैं, पर एक बार वो तुमसे भी पूछेंगे। अच्छा तो इनको मैं अपना फ़ैसला खुद सुनाऊंगी। सोहा कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। आप ही क्या करने वाली हैं? इनकार। सोहा यक लफ्ज़ी जवाब देती है, पर आप ही मामा बाबा की इंसल्ट होगी। आप ही, आप मामा बाबा से अकेले में बात करिएगा तो अभी क्या हो जाएगा। हाँ आप ही, अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा बोलना। छोटी हो छोटी बनकर रहो, ज़्यादा बड़ी ना बनो। सोहा जल्दी से इन सब की तरफ बढ़ी और ऊंची आवाज़ में सलाम किया, जिनका सब ने ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ारियान तो बस इसे देखे जा रहा था, जो इस वक्त काले रंग का सूट पहने हुए और कोई परी लग रही थी। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा कर लो, ज़ारियान की माँ प्यार से कहती है। अभी ये रुखसती नहीं चाहती और मेरी मर्ज़ी के बिना ये नहीं होगी। सोहा के वालिदैन शर्मिंदा होते हैं। सोहा, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं। सोहा की माँ इसको घूरती है। जी पर मैंने अपना फ़ैसला सबको सुनाना था। अब की बार ज़ारियान के वालिद कहते हैं, नहीं अंकल, बस हमें रुखसती नहीं चाहती। कब तक? जब तक मेरा दिल चाहेगा। पर बेटा कोई वजह भी तो होगी, ऐसे ही तो इनकार नहीं बनता। मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इसकी बात पर ज़ारियान, जो कब से सब्र के घूंट भर रहा था, उठता है और सोहा को खींचते हुए इसके कमरे में ले जाता है। सब हैरान होते हैं। ज़ारियान इसको तीखी नज़रों से घूर रहा होता है कि सोहा तंग आकर पूछती है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बाहर क्या बकवास कर रही थी तुम? तमीज़ से बात करो, बकवास करते होगे तुम। शोहर हूँ तुम्हारा, इज़्ज़त किया करो। तो क्या बीवी का हक़ नहीं इसकी इज़्ज़त की जाए? तो तुम्हारी शोहर वाली कौन सा है? आहा, तो तुम्हें शोहर वाली हरकतें दिखाऊं। ज़ारियान कहते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखो, अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। सोहा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। तो रहा इससे फाड़ देना, अगर हिम्मत है तो। हाँ तो बताओ क्यों इनकार कर रही थी? ज़ारियान इसके करीब रुक कर सवाल करता है। क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वजह? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तो मुझे कौन सा मोहब्बत है? ज़ारियान तंज करता है। तो फिर क्यों रुखसती करके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी तबाह करना चाहते हो? शादी के बाद हम रोमांस करेंगे, भला ही हम में प्यार मोहब्बत नहीं होगा, लेकिन सुकून के लिए हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, बेहद नज़दीक। छछोरे इंसान, हटो यहाँ से, जाओ, मुझे जाने दो। वो इसको धक्का देकर जाने लगती है तो ज़ारियान इसे पकड़ लेता है। चुड़ैल अपनी गर्दन पर जलन महसूस करते हुए ज़ारियान जल कर कहता है, छोड़ो मुझे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ, पर मैं तो नहीं चाहता। तो जाओ किसी और को पकड़ लो, मुझे तो तुम्हें ही पकड़ना है। तुम ये घटिया हरकतें कहाँ से सीखते हो? तुम देख कर खुद ही आ जाती हो। देखो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए ज़िद नहीं करो। रेहान इसके कान की लो पर होंठ रखता है। हटो दूर, अपनी सांसों के दामन में छुपा लूँ तुझको। मुझको तेरी रूह में उतर जाने को जी चाहता है।
رخصتی کے لیے مان جاؤ، کبھی نہیں، سوہا تنگ کر کہتی ہے۔ عزت سے مان جاؤ ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں اور تم سے امید ہی کیا کی جا سکتی ہے۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوتا کہ زاریان اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے۔ سوہا اس کو دور کرنے کے لیے اس کو مکے مار رہی تھی پر اس پر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زاریان نے جب محسوس کیا کہ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی ہے تو اس نے سوہا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ سوہا لمبے لمبے سانس لیتی زاریان کے کندھے پر اپنا ماتھا ٹکا گئی۔ سوہا ڈھیٹ بنی نفی میں گردن ہلاتی ہے، لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے اور راستہ اپنانا پڑے گا۔ سوہا آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اپنی شرٹ اتار کر وہ سوہا کی طرف بڑھتا ہے اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ سوہا کو تھوڑا اونچا کر کے اپنا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر لے جاتا ہے اور اس کی برا کا ہک کھول دیتا ہے۔ اس کی برا اتار کر وہ اب اس کی قمیض اتار دیتا ہے۔ سوہا لمبے لمبے سانس کھینچتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے پیٹ پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھنے کے بعد وہ اس کو الٹا لٹاتا ہے۔ سوہا کو دوبارہ سے سیدھا کرتا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے۔ سوہا آنکھوں میں پانی لیے خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنے ہاتھ وہ سوہا کی تھائی پر پھیر رہا ہوتا ہے۔ اس کا سینہ چومنے کے بعد وہ اپنا چہرہ اس کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اس کی بھینگی آنکھیں وہاں دیکھ کر اپنے لب رکھتا ہے۔ پلیز ایسا مت کرو تو تم راضی ہو جاؤ میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ ہاں میں راضی ہوں، رخصتی کے لیے پکا۔ اگر باہر جا کر تم مکر گئی تو سچی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، ہاں کرنا بھی نہیں ورنہ۔ جی مجھے معلوم ہے آپ اس سے بھی بری سزا دیں گے۔ آج کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے میری قربت کا، وہ اس کے منہ سے اپنے لیے آپ سن کر کہتا ہے۔ زاریان بیڈ سے کھڑا ہوتا ہے اور ایک بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالتا ہے۔ سوہا جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ جتنا بچانا ہے بچا لو، اب بہت جلد تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اب کپڑے پہن لو یا ایسے ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ آپ آنکھیں بند کریں گے تو میں اٹھوں گی نا۔ ایک تو لڑکیوں کی بے تکی باتیں، نہیں آپ پھر بھی آنکھیں بند کریں۔ اوکے یار کر رہا ہوں۔ سوہا جلدی سے اٹھ کر اپنی برا اٹھاتی ہے۔ زاریان ہلکی سی آنکھ کھول کر اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر زاریان کا دل چاہتا ہے کہ وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ سوہا قمیض پہن کر اب دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ زاریان ہاں بولو۔ زاریان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رخصتی 2 مہینے بعد کی رکھوا لیں پلیز، وہ میرے پیپرز ہیں نا اگلے مہینے، تو میں چاہتی ہوں ان کے بعد ہی رخصتی ہو۔ زبردستی کی ہی شادی صحیح پر شادی تو ہے نا، آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنی شادی میں انجوائے نہ کروں؟ ہاں تو یہ بات ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے 2 مہینے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ جی شکریہ، کیسا انعام میں خود لے لیتا ہوں، زاریان کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر ہونٹ اپنے بات ہی ہم تمام کر رہے ہیں۔ پیچھے سوہا بھی آرام آرام سے قدم لیتی باہر کی طرف آ جاتی ہے جہاں سب ہی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ زاریان خاموشی سے اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں رخصتی کے لیے راضی ہوں پر رخصتی 2 مہینے بعد ہوگی۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو یہ انکار کر رہی تھی اور اب اپنے باپ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی ایک آنکھ دباتا ہے۔ تیرے جیسے کنجر اولاد خدا کسی کو نہ دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ سب باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سوہا بھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی ہے۔ اسے رہ رہ کر زاریان پر غصہ آ رہا ہوتا ہے جو اسے زبردستی رخصتی کے لیے راضی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے سوہا کی کب آنکھ لگ جاتی ہے وہ خود بھی بے خبر ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔